Hello everyone, welcome to our video Group 4. My name is JR Concon. This is the report of Group 4, which is Ethics in Science. So, why ethics in science important? First and foremost, ethics promotes the aims of scientific research, including knowledge, truth, and avoidance of error. Any kind of deviation of ethics in scientific research may result in research misconduct, including falsification, fabrications, and plagiarism. So, for example, in ethics, they promote scientific research. Sila ang nagapatupad o kani mga research such as life, about unsay kalihukan sa tao, which is how they react, how they move they research about knowledge and truth sa avoidance of error. Mon siyang ethics kaning move nila ang tao nga kanang mag-study pa sila sa ilahang sarili, o that's why nga kanang bali consequences ba kaning unsay ilahang kaning gusto mahitab ay gusto himuon, kaning makahunaw na ka kung tama ba to kung buhaton, tama ba ni siya kung buhaton. Ethics and morality also is lahi. Morality is kaning ano siya, rule kumbaga sa katauhan or how. Also in ethics naman, ethics naka-base naman siya sa tao, na built-in na siya sa tao, depende na lang sa tao kung iha na pod ng gamiton. So since ang ethics kay naga-conduct og research, na dili po na siya ma-avoid ang kaning na mga falsification or kaning mga error nga pag-research. Ang tao kay nagagain pa man ng knowledge, ever since nabuhi pa siya, even bata pa, dili nagmatter if graduate na ka, wala gyapon ay dili na ka mag-learn. Even though magtigulang ka, even though bata pa ka, batanon pa ka, adult na ka, tigulang na ka, o palubog na ka, mag-learn gyapon ka sa kinabuhi, since wala pa ka kabalo o wala pubog ka kining kabalo sa imong sa mabuhat. Ang makabalo lang ay kadura mga nakaagi na ana, pero since magstorya po og knowledge, dili mag-stop ang learning sa katao hanto dili siya mawala din kalibutan. So in talking about falsification, plagiarism, dra na magkawat ang mga tao, dra na po na magsugod ang mga tao og away, dra na magsugod ang kaning gera sa countries, di ba? Let's talk about the relationship between ethics in science. So, ethics is an important consideration in science. Scientific investigation must be guided by what is right and what is wrong. That's where ethical issues rule come in. They help ensure that the science is done safely and is scientific and that scientific knowledge is reliable. So for example, Albert Einstein, he knew about the atomic bomb called Little Boy, that bombed in Nagasaki, Hiroshima, in Japan. Kabalo siya na buhaton to ni Robert Oppenheimer ang kadong atomic bomb, o kabalo pud siya nga kadto siya na makadaot to siya sa humanity. Daghang mga matay ato, daghang maguba nga pamilya, luoy jud maigo atong atomic bomb. Kabalo si Albert Einstein na unsa to siya ka destructive, unsa pud siya ka makaguba sa planeta. Pero nihilom gyapon siya, he is an ethical figure, and he is a genius scientist also. He knows exactly what will happen if kadong bomb na kumaigo dito sa Japan, bungkag jud tanan. So siya nagdudua siya, naghuna-una siya sa consequences na what if ang kadong bomba, dili to siya mubuto, dito siya makuan. Kay kung dili to siya mubuto, panigurado ang kanong World War di gyapon to siya maundang. Magsige po gira ang Japan, sige po gira ang Japan, di na sila maundang. Pero ning nagbutang og kaning
point tuldok ang Amerika. That is why na kaning pag kuha na tong Hiroshima dito sila sa town, wala sila, I mean ang kadtong Amerika wala nila gihatag gihulog dito sa base sa kaning mga sa Japan, or base sa kaning sa trench sa mga army sa Japan. Dito sila sa town, which is a crucial point na kaning dito sila sa katawhan. Luoy kay dito luoy kayo ang kaning katao, grabe kapait ato, grabe kamatay ato. They even animate that the they even animate that that particular day gihimo to siya anime. Gibuhatan to sila unsa pud to kasakit para sa ilaha nga kadang igo ra sila murag ng langgam gay gitagakan rag iti kadto human tanan, wala tanan. So ang isa ka scientist kung makabuhat na siya og kaning massive mass destruction weapon na kaning which is kaning makaguba sa world, or makaguba sa planeta, makaguba sa kalikasan, or wrong to siya, dra na mosulod si ethics. So ethical rules come in and they help nga kaning they help ensure that science is done safely and science knowledge is reliable. Dra na mosulod si ethics na tama makani akong buhaton, makaayo ka na siya sa katawhan, maka-gain ba siya og something about ani kung buhaton niya ning mass destruction, maging powerful ba siya? Syempre, dra na mosulod si ethical rules na okay kani ana gani. So diri na punta sa differences between ethics and science. So ethics is about thought and belief. So exists in the mind, it is changeable. It is used to be ethical to burn someone at the stake. Like science, in ethics there are theories, but in science they can progress to be proven relationships, facts, and whereas ethics cannot. Science is about the natural world, what is, has been, and will be. It is organized when people into fact and theory, represented by maths. Ethics is about thought and belief. So exists the mind and is changeable. So ang ethics daw ma-change yun siya sa consequences ra jud na sa tao. Either they know that building this makaguba ba siya sa kalikasan, makakuan ba siya, maka-cause ba siya damage, na ba kay masira nga kinabuhi, dira na mosulod sa ethics sa imong mind. Una-una dayon ka na okay kay ni siya sa kuan sa kalibutan ana gani. Ang ethics ma-change na siya, mailisdan na siya na bahala na buhaton na nako ni nga na si ethics. But in science magkuan pa manggugagod kaning proven research juga ba kanang mamali to siya o sige lang napay another makuan na to siya same exact ano yapon kaning same papers ra gihapon ang buhaton mulaon lang tong namali o di same papers pero kaning mag-add na pug another ana gani. But in ethics lahi ang ethics kay ma-change jud siya. Ang science dili siya ma-change pero ang ethics mas ma-change jud siya ana lang. Thank you and God bless us all. We scientists who release this immense power have overwhelming responsibility in this world life and death struggle to harness atom for benefit of mankind and not for mankind's destruction. We beg you to support our efforts to bring realization to America that mankind's destiny is being decided today, now, this moment. We ask your help in this fateful moment as sign that we scientists do not stand alone. I agree